ভোক লাগি থাকিব মই জানে আজি আপুনি কান ফাস্টিং কৰি কিনে আই আছে হইলে কি ঈশ্বৰৰ কাৰণে আছে আমেন হালেলুয়া সবে আপুনি ভাত খাই কিনে আইছি বলে আৰু ভাত খাবলৈ মন নাযাব হয় না নহয় yes or no আপুনি ভাত খাই কিনে আইছে বলে কিমান ভাল সবজি দিলেবি কিমান ভাল ডিশ দিছে বলেবি আপুনি খাবলে না পারিব কেলে মানে আপনি পয়লারা ফোরটা করিবে না আসেন হালেলুয়া হইলেবি আপনি খালি আছে বলে পেট খালি আছে বলে সুখা ভাত হইলেবি আপনি খাবলে আছে আমেন আমেন হালেলুয়া কিন্তু বড় আজি আমি গান ফাস্টিং রাখিয়া মানু গান পার্টি করে আছে একদম আলাদা আলাদা পার্টি করে আছে খাওয়া করে আছে না বলে বি মোগান ফাস্টিং করে আছে কিলে পাশে তো সাললে কিলে ঈশ্বর প্রাপ্ত হইছিল আমেন দুটো মোগান বি সবজি পতলা বানাই না খাই দেখছি না জোর জোর সাললে না হালেলুয়া ঈশ্বর আমি খানা লাইফ তে ফ্যামিলি তে নতুন কাম করবলে মন আছে আমেন আৰু আপনি মাংস যে থাকিলে ঈশ্বৰ আপনিকে ফৰটা কৰিবলৈ নাপাৰে দে এইটো জানে আমেন হালেলুয়া কি দিয়া হোলি স্পিৰিট ঈশ্বৰ লগা আত্মা আপোনাৰ লাইফতে কাম কৰিব না when you are led by the spirit of god ঈশ্বৰ লগা আত্মা পৰা আপনি লোতে চলাব না ইটো টাইম দি আপনি লগা লাইফ তো মানুহ লগা লাইফ পৰা বেছি আলাদা হ'ব আমেন দৰ্জা বন্ধ কৰি Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Itu Bible de ami kan Isor pra itu sal de ami kan laga church karne ami kan members kan karne ami kan youth kan karne Isor pra ki koi ase be led by the spirit of God. Amen. Hallelujah. Atma pra biramide niya kwaste Isor. Hallelujah. Hey, apni ko feel mo kuro pare. Goosebump na चूल खराब करो बारे वर्शिप कराने में चूल भी खराब कराना है प्रार्थना कराने में चूल भी खराब कराना है इको फील कराना है बोले भी तो दे आत्मा आस्ते आमेन हालेलुया हालेलुया के माने ईश्वर नो आत्मा से बाइबल में वास्तव God is a spirit सब माने कि God is a spirit একজন একজনই কবি ঈশ্বর আত্মা আছে আমেন হালেলুয়া if you want god to speak to you god cannot speak to your flesh amen ঈশ্বর আলবিনি ইনিকা বলবো ঈশ্বর হালেলুয়া তো ঈশ্বর পূর্ণা দায়িত্বে নিয়ম দিয়ে কিনিকা কথা কইছে কিনিকা কাম করিছে নতুন দেখি করে আছে বিশ্বাস মানুহ লগতে খ্রিস্টান মানুহ লগতে মই অলপ দিও কৈ দিব দে আমেন হালেলুয়া ইটো সাল যে আমি খানো না আয়া ইটো সালটো কিনিকা হবলে আছে ও কি লোক পাবলে আছে ও বেশি মানুহ ইটো কৈছে ইটো সালটো কিনিকা যাবলে আছে কিনিকা হবলে আছে কি লোক পাবলে আছে কিনিকা বেশি কৈ থাকিব হিউম্যান উইজডম মানুহ লগা উইজডম পৰা বিৰাইছে বলে না আমি খান লগা লাইফ তে ঈশ্বৰ পৰা পুঞ্চাই দিবলে মন থাকা কৰি দিবলে মন থাকা তো কৰিবলে না পাৰে বলে হালেলুয়া ইমোশনস পৰা বেছিভাগ আমি খান ইমোশনস পৰা যায় না ফিলিংস আমি ফিলিংস পৰা যায় আমি চার্চ যাবলে ফিলিং আসনা নাই ইচ্ছা আসনা নাই মন আসনা নাই प्रार्थना करबले मन असना नाही तुगे फीलिंग्स को असो हालेलुया डोंट बी लेड बाय योर फीलिंग्स फीलिंग्स पर न जाबे इवन दो अपनी फीलिंग्स ताका लगा मन আছে इमोशंस अभी लगा भितर दे আছে হইলে भी आत्मा दे बिराबी आमेन हालेलुया केले ईश्वर नो ब्लेसिंग फर्स्ट आत्मा दे दिए दे मांसो दे न दिया आमेन ईश्वर पर आपनी के हीलिंग दिबो बोले तो ताई गांव दे डायरेक्ट हीलिंग न दे फर्स्ट आपने लगा आत्मा दे हीलिंग दिबो
Amen. Atma pra maksode do ahile. Hallelujah. Bole bishi manu bige na bujire. Hallelujah. What is the spirit of faith? Spirit of faith. Yes. Atma de बिराए अपनी मेमोरी इन हेवन को जब Amen. बाइबल देखने का विषय है. Hallelujah. मैं अपनी खान के अजी को बोले मोना से अपनी की दे रिलाई ग्रेस मानो लगा विजडम दे रिलाई ग्रेस की ना अपनी प्रेशर दे अपनी ना लाइफ दे प्रेशर थका बरा प्रॉब्लम थका बरा अपनी की तुझे बिराया से मानो प्रभु अपना ग्रेस की इन्हें का दे बिराया इधर ईश्वर लगा इच्छा न हो दे that is not God's will अपनी लगा लाइफ में सब मानो को भी मोला लाइफ that is not God's will. Amen. Hallelujah. विषय बड़ा अमीर की बैठ तक काम पूरी थे और पीछे दे अमीर अफसोस करे आया किली निका कुछ तो कुछ ले भाग सकते रिग्रेट कुछ तो मखान होने न होए रिग्रेट कुछ ना करना है हाँ क्या मानो करना है उनमें नहीं सब मानो कुछ है दुख पाइसे लॉस होइसे बिया होइसे इतने किसी एस गुस्सा हो जाते इतने किसी एस इन्हें आप अरे अपनी गुस्सा तो हाँ आगे दे ईश्वर के होती भी ना ईश्वर लगा विस्डम तो मानो लगा विस्डम पर आप पीछे भाग सको Amen. लॉस हुआ पीछे दे दुख पा पीछे दे जोखम पा पीछे दे अफसोस कर ले भी तू बाल बोले तो हो तो Amen. Hallelujah. अभी जब फोटो लगा तो दिखना दिखाना है अपने हाथ दिखाना है अरे बाहर में फोटो लगा तो दिखाना है भैया चुगू को रखना है दिखाना है कि दिखी जाए फोटो तो क्या है इन्हें दिखी जाए ताकि ईश्वर लगा रेवलेशन असले हाँ ईश्वर लगा एक बार तो पीछे लगे इन्हें का हाथ धुरी ना जैसा आए भाई ये तो जब दे आए भाई ताई आगे न होए ताई आगे होली स्पिरिट पीछे ना लगमी ना oh thank you पहले बताया थी विषय मानो तो होली स्पिरिट तो पीछे दे ऐसे ताई ही आगे दे ऐसे आगे दी बिरा ऐसे विषय मानो ग्लास हालेलुया ये तो होली स्पिरिट ईश्वर लगा इच्छा नहे अपनी दुख पावले ईश्वर इच्छा नहे अपनी लॉस होले ईश्वर इच्छा नहे अपनी मन बिखावले ईश्वर इच्छा नहे होले भी अपनी निजोर लगा भावना परा बिराई थका परा निजोर लगा खुशी परा बिराई थका परा ईश्वर के नहोती किने ईश्वर के लीड करबले न दिया परा होली स्पिरिट परा लीड नकरी ना अपनी ही लीड करी आछे बाइबल देखो ऐसे trust the Lord with all your hearts अपनी लगा पूरा मन परा सब मानो ना पूरा मन परा आधा मन परा नहीं 90% 95% पूरा मन परा ईश्वर के ट्रस्ट करीबी ट्रस्ट लगा मतलब क्या से ट्रस्ट का मतलब अभी जाने अभी ईश्वर के ट्रस्ट कैसे बोले अभी फेल नहोबो Amen Amen अभी ईश्वर की ट्रस्ट कैसे बोले अभी फेल नहोबो अभी दुख न पाबो होले भी अभी ब्लेस होबो Amen Hallelujah Trust the Lord with all your heart Do not lean in your own understanding अपनी लगा understanding दे अपनी लगा understanding दो विशेष छुट्टा से अभी last Christmas ने भी कुछ साइंटिस्ट खान तो ना मजा खुजाई की नहीं जाए बिसारी ऐसे ये तो world तो ये तो universe ये तो दुनिया तो expand हो रही है कुछ that means double हो रही है कुछ बुझे ना बुझा नहीं एक बार बुझे ना बुझा नहीं
নিচে ধাকে মাথা ধৰি লাগা কমছে কাম এইটো world to expand হৈ আছে কৈছে ডাঙৰ হৈ আছে যেনেকা ৰবৰ কে টানিছে বলে লম্বা হয় না ডাঙৰ হয় না এনেকা নিচিনা এইটো world এইটো universe to ডাঙৰ কৰি আছে বুঝলে সাইন্টিস্ট কান তো মাথা খুজাই আছে ইটো লাগা বিগিনিং কোতে আছে শুরু তো কোতে আছে আর খতম তো কোতে আছে বিচাৰিব না পাৰা হৈছে বলি বাইবেল দে কি কৈছে মানে এইটো ইউনিভার্স তো ঈশ্বৰ লাগা এইটো হাতে আছে সাইন্টিস্ট লাগা দিমাগ পৰা বিচাৰিব না পাৰা হৈছে কিমান ডাঙৰ আছে measurement কৰিব না পাৰা হৈছে Hallelujah. We serve an awesome God. Well, Bible says, the pura universe, pura galaxies. Itu hati, itu palm dia sih. Amen. Amen. अपनी ईश्वर का विजडम दे बिराए ईश्वर का आत्मा दे बिराए हमें अवसर दो यार अपनी जितिया लगा लाइफ दे बिराओ Amen. जितिया लगा लाइफ दे सक्सेस दे बिराओ ब्लेसिंग दे बिराओ ब्रेक थ्रू दे बिराओ सेटन लगा बिया अपने लापों दे काम करने लगा Hallelujah. Hallelujah. आम्ही kan विश्वास मानलो आम्ही हे आगे होली स्पिरिट पीछे मध्ये होली स्पिरिट हे आगे देखिसना तो देना होली स्पिरिट ला हात धरून जायचं आमेन हालेलुया किमान मानो होली स्पिरिट ला हात धरून बिरायस ईश्वर लगा इच्छा नाही मानो किती निजोर लगा होय फ्री विल इच्छा फ्री दिगनास बोले भी ईश्वर लगा इच्छा नाही किती अपनी खुशी दे बिरावले किती मध्ये दुख पावो ईश्वर बरा आदम के ना धुरी के नहीं निकल बिराय आदम के धुरी के ना तो ईडन गार्डन दे बिरायस तो आमेन फेलोशिप ना हे ईश्वर इतो की लगा फ्रूट्स আছে हो इतो एप्पल আছে आदम खाली पाखना बनाया Oh, ईश्वर हाँ बारे बारे लड़े पर ईश्वर इधर की लक्ष्य है ऐसे हो parent Amen आदम तो ईश्वर बोले fellowship कुछ communion कुछ कोठा बोले इन्हीं का नाम fellowship ते बिराशी ईश्वर तो आदम लगा हाथ धुरी के ने बिराशी fellowship बोले भी पाप करने इधर fellowship भंगाई दिशे पाप करने इधर fellowship भंगाई दिशे बोले भी जिसु क्रिस्ता आहाब्रा इधर fellowship के आरोपी join कर दिशे restore कर दिशे amen hallelujah itu pra aji to holy spirit to apni laga hath dhuri ke ne apni laga life te bira bole mon ase holy spirit to apni laga hath dhuri ke ne market te jabale mon ase holy spirit to apni laga hath dhuri ke ne apni laga kaam te jabale mon ase holy spirit to sob taibra lead kuri bole mon ase amen कोरा पिछले नागन दिवी नोकरा आगे दे होली स्पिरिट के होती भी Amen Hallelujah Are you asking the Holy Spirit Amen Hallelujah We are never meant to be independent even though God has given us free will Hallelujah ईश्वर प्रभु free will दिशे होली will ईश्वर जबरदस्त करो जो बोला कथा मानिबी जो चर्च में आइबी जो प्रार्थना करिबी फास्टिंग करिबी इतो करिबी जो इतो माने के इतो पैसा तो दिबी जो God will never force you ईश्वर आपने के फोर्स न करिबो मला मेसेज भी शुरू वाला नहीं जब इंट्रोडक्शन है God ईश्वर आपने के फोर्स न करिबो जस्ट नहीं ना
ini kita bahaya deh. Holy Spirit. Pasna. Cukup bahaya. Awas भी ना हो ये मन दे. Amen. Hallelujah. अपने नाम मंगसुबरा को मंगसुबरा ने बीसी गांव दिखाया है घुमा जमी Holy Spirit आपके force की जाने अपनी प्रार्थना कुर्सी बोले ईश्वर प्रार्थना की थी कि वो बोले मौत है जिला Hallelujah. Mungkin अंधा इसना गिराया से सुकु आसे बोले भी अंधा इसना गिराया से अपनी जुदी होली स्पिरिट पर अपनी के लीड कुरानाई कुले अपनी सुकु दिखिले भी अपनी अंधा आस्ते जिसे बोले किसी अपनी सुकु दिखिले सुकु पर दिखी तक हमारे होली भी होली स्पिरिट पर अपनी के लीड कुरानाई कुले अपनी सुकु दिखा लगा अंधा आस्ते क्या से सुकु दिखा लगा अंधा आस्ते कभी ना एक्चुअली तुम्हें कोई सुकु दिखा लगा अंधा आस्ते कि पास्टर की नहीं है बड़ी को लॉजिकली कुछ कोथा नहीं करते सभी कोरा लिखे कि आया तू किले पूरी से ना अपनी देखी था किसी तो ना जानी था किसी तो होइले भी पूरी से तो आपने के अंधा होइले आपने के की बुझिसे बोला पता बुझिसे ना पता नहीं अब बुद्धि बिना ना लागे एटलीस्ट मानता है लागे आमेन मानो देखी कि ना भी गोल्डी पूरी आसे तो देखी कि ना भी उल्टा ते क्या आसे तो देखी कि ना भी मिसामिशी पूरी आसे Hallelujah. That is not the wisdom of God. Amen. That is not the will of God. Hallelujah. Praise the Lord. पूर्ण नियम दे Holy Spirit तो खाली कुंभा लगा ऊपर दे वो लोग धीरे करने हैं वो किबा काम करने हैं वो और Holy Spirit तो जाएगा वो Hallelujah. Hallelujah. पूर्ण नियम दे ईश्वर का presence तो pillar of cloud ना इनका pillar निस्ना दामोर इतना इस्राएल मनु के लीड करेगा इधर pillar तो याते रुकिशे बोले इस्राएल मनु भी ताते रुकिबो नहीं लिबुदे अभी next time करो बोले ऐसे भाव पर explain बोले इधर pillar of cloud इधर cloud लगा pillar के ईश्वर लगा presence असते ताते ईश्वर लगा आत्मा असते और ईश्वर आत्मा तो याते pillar तो याते रुकिशे बोले दिन दे pillar of cloud पूरा लीड करे राती दे pillar of fire जुई लगा pillar पूरा लीड करिबो ताकन जाने amen hallelujah hallelujah और आज Holy Spirit आसे तो parallel आसे hallelujah hallelujah ताकन के protect करा तो ताकन के guide करिबो लेकने सब मानो को तो guide अपनी guide ना जाने बोले ना अपनी दिली कुछ बोले ना मारो if you don't have the road map the guide अपनी दिली दे कुछ बोला पड़ो गुवाहाटी दे कुछ बोला पड़ो संगम लगा बुस्ती दे कुछ बोला पड़ो क्या नाम है जो चिरो से नहीं चिमुमर दे जब ना पड़ो तो you need a guide hallelujah guide लगे ना लगे you don't know तो इस्राएल मानो की भी गाइड कुल था किसको ईश्वर का प्रेजेंस पर आमेन हालेलुया ईश्वर का प्रेजेंस पर तखन के पुहर दिखाई दे रीअश्योर को देखिसे अभी अपनी का लोटे आसे अभी बड़ा अपनी का लीड करे अभी बड़ा अपनी का केना करे आमेन हालेलुया और अपनी का ठीक चिमोर बोस्ती दे तुम चाहिए Amen. That means destiny. अपने के ईश्वर खुद ही पूजा बोले मोना से ताते पूजा नहीं बोले मोना से Holy Spirit. Amen. Hallelujah. होले भी New Testament दे Holy Spirit को हमें कहना भीतर पर काम करी दे पुराना नियम दे Holy Spirit ऊपर दे आएगो जाए जाओ
ওপৰতে আহিব যাই যাব হলে বি নতুন নিয়ম দে হোলি স্পিৰিট মহালা ভিতৰতে আহি যাইছে মহালা ভিতৰতে থাকি আছে মহানতে থাকি আছে আৰু তাইতো আমি খালা ভিতৰৰ পৰা কাম কৰে আমেন হালেলুয়া Luke chapter 4 de apni purise kore Jesus was led by the Spirit to pray and fast prarthana koribole fasting koribole Holy Spirit pura lead korisilo Luke chapter 4 verse 1 de apni purise kore kate likha ase Holy Spirit pura Jisu ke lead korise amen hallelujah Purna niyom de Ishwar pra Israel manunge lead kuralo pillar of cloud or pillar of fire pra kurishi. Hole be notun niyom de Ishwar pra kinika lead kore tai laga atma pra Ishwar lead kore. Amen. Sob manabi ko bi tai laga atma pra Holy Spirit la atma pra Ishwar pra lead kore. Amen. So, aji moi apni hanke huti bole bonus. Are you led by the Spirit of God? Apni ke Ishwar laga atma bra lead kuri gana jayas na jay. Amen. Aji church ke ahad ki le aishi. Manu bra bati na aishi ne. Maiki bra bati ne ke. Na muta bra bati se. Kukai bra bati ne ke. Didi bra bati ne ke. ना अपनी लगा मोन दे आई से होली स्पिरिट पर कोई सी लगा अपनी लगा मोन दे नहीं मुझे कोई चर्च चाहते हैं हालेलुया ओए चर्च जबी मेरा ना मोन दे होली स्पिरिट को तो आमेन बिशी बार अभी ना होली स्पिरिट लगा वॉइस के इग्नोर कर दिया বন করে দিও সবে বেশি মানুষ ডেঞ্জার যায় কি জানে অ্যাক্সিডেন্ট বি লোক পাই যায় যখন বেশি বিয়ার যখন পাই যায় কি জানে কি মানে তখন হোলি স্পিরিট লাগা আওয়াজ কে বন্ধ করে দিস হোলি স্পিরিট কথা করালো না হনে হোলি স্পিরিট কথা কই আছে বইলে বি আমি গাndo কিন্তু কে ইগনোর করে দিয়ে itu berapa Holy Spirit tu apni ye kota pulile apni dano chibo che accident aya sede che apni tu log babole asde apni dikhole na parebo suku anda suku dikhile be anda asna tu pas nahi dos itu sam apni lega nebera this year अपनी निगाह बिराइश बोले अपनी लॉस हो रहे मैं गारंटी दिया से अपनी बिशी लॉस बोले से बोले भी अपनी आत्मा पर बिराइश बोले अपनी बिशी लाभ बोले ऐसे ब्लेसिंग बोले ऐसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया रोमन्स 8:14 दे बाइबल देखो यस रोमन्स 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. As many as are led by the Spirit. Kibra apni lead kore ase. Mangso bra lead kore ase ke. Prithvi bra lead kore ase ke. Manu bra lead kore ase ke apni ke. Ami ke lead kora laga kishim thaki de. আমি খালা ফিলিংস আমি খালা ইমোশনস पर আমি के लीड करे सब बंद तो भी फीलिंग्स और इमोशंस पर আমি के लीड करे दुनिया पर আমি के लीड करे सैतान वो ना सैतान पर আমি के लीड हालेलुया हालेलुया मधु काटे मोन दे तीता रखा दो ना बाल ब्रह्म ने भी काट अलग सब पड़े
তোমালাকান জাম আছে দে মানু কারণে তিতা রাখিলে না itu that means আপনি শয়তানরা লিড করে আসলো আপনি কি বুঝিস না বুঝা না আপনি মানু কারণে তিতা থাকি আসলে মানু কারণে মন দিয়ে বিয়া ভাবনা আসলে তো that means Holy Spirit রা আপনাকে কোয়ানা করতে কি বিয়া পাবে তাহলে বিয়া কথা কইবে কইছ না কোয়ানা তো Holy Spirit এখানে ও বাইবেল দিয়ে কি কইছে যিশুরা লাভ ইওর এনিমিজ আপনি লাগা দুশমন কে भी আপনি মরণ করিবি কইছো ಇದು Holy Spirit রা লিড করে আপনি even though তাই বিয়া আছে even though তাই ঠিক না even though তাই পারফেক্ট না even though তাই আপনি কানে বেশি জখম করে দিছেন হালেলুয়া না কিটা বাইরে গেল না কুম্বাকে দেখিলে আমি লাগা আমি না ঠান্ডা লাগি কেন না ব্ল্যাঙ্কেট পুরো থাকলে না বলে দেখা মানে কুম্বাকে দেখি বলে মন থাকা মানুষ আইছে বলে না ঠান্ডা ঠান্ডা হারে না খুন গরম না ব্ল্যাঙ্কেটে ফিলাই না পুরো খুন তো না একদম 100 ডিগ্রি দি না বয়েল হবলে শুরু হয়ে যায় তো বলে হোলি স্পিরিট পুরো কি কইছে জানেন লাভ Holy Spirit में बोले कि गोला मिलाएगा तो बेरा भी गोला नहीं पाने इधर लोग टाइम लगेगा तो दुश्मन लोग तो गोला मिलाएगा बेरा लोग टाइम लगेगा बोले भी अपने ला मन दे टाइम करने कुछ बेरा रखी Amen Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Holy Spirit पर लीड करना अपनी কুড়ি বলে মন না থাকা লাগাবে কুড়ি বলে দেব দে বলে কি কুড়ি না তাতে ব্লেসিং বেশি আসে আমেন হালেলুয়া হালেলুয়া হোলি স্পিরিট রা প্রেশার না দেব আপনারা আমার নিসনা আপনারা বাবা নিসনা না আপনারা মাইকি বড় আপনি প্রেশার দি থাকে না ইনকা প্রেশার কুকার না ভাত পাকে চলে আমি গেলা বড় হতে হতাই হতে থাকে বাপ রে বাপ মর্নিং ভাত প্রেশার না কিলে হাওয়া বেশি গরম জমা হইছে তো না পারা হইছে নলে ফাটি যাব তো প্রেসার কুকার ইতিবা তাই হাওয়া বলে আসে এনেকা নিচিনা কোনবা মানুহ না প্রেসার বা লিড করে দা কুকার প্রেসার কুকার লিড করে আসে ওসা বাসতে লাইফ লাগা প্রেসার মানুহ লাগা প্রেসার মাইকি মোতা লাগা প্রেসার पर লিড করে আসে হালেলুয়া ಇದು ಈಶ್ವರ ಇದೀಗ ನೋಡ್ರೆ किताबी ताई अपनी के प्रेशर ना देबो चर्च के आईबी प्रार्थना करिबी ईश्वर काम करिबी ताई प्रेशर बोले ताई अलग प्रकार बोले शुद्ध प्रकार बोले और अपनी ಇದು পুরা মানি গেলে ಇದು পুরুষে বলে তাতে আপনি ব্লেসিং দেখি বলে ईश्वर लगा काम देखी बोले ईश्वर लगा हाथ देखी बोले आमेन আমি কাল বলতা বলতা যা আমরা দুঃখ পাই আসতো খুশি খুশি যা আমরা দুঃখ পাই আসতো আমেন হালেলুয়া সবই আমি কাল দিকন লাগা ফ্যামিলি তে কি হই আছে দিকনে জানো দিকন লাগা বাচ্চা হাতে জানো হয় না নয় গেব্রিয়েল মই লাগা বাচ্চা না জানি বলো হয় না নয় তুই বুঝবি দে আমি লাগা ঘরতে কি হয়েছে দিকন লাগা বাচ্চা তো না জানিব বুঝি আছে বল কি কইছে তো আপনি ঈশ্বর লাগা বাচ্চা আছে বলে ঈশ্বর লাগা ফ্যামিলিতে আছে বলে আপনি জানিব আপনি লাগা বাবা পর আপনি কি কইছে আমেন ইউ উইল নো আপনি লাগা ফ্যামিলিতে কি প্ল্যানিং করে আছে কি চলি আছে আমেন হালেলুয়া Because Bible ini bahasa kiman manusia Isor laga atma berlid kuriase takkan kado sok Isor laga baca ase. Amen. तो अपनी तो Isor laga baca ase तो Isor ki kuriase apni jane bodo. Amen. You will not be surprised. Surprise no bodo. Ki baik ka look baik na surprise no bo. Oh, ami nazari thakise to ini ka surprise bodo dia. Boleh be apni exactly jane bo itu बोले ऐसे किले अपनी फैमिली लगा मेंबर्स तो फैमिली लगा बच्चा से तो आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
Bible de goi ase. First Corinthians chapter 10 de goi ase. But God has revealed them to us through the Spirit. Ishwar prata laga atma pra mokhan ke janai dishe. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. Ishwar pra atma pra hai amikan ke jana bo pare de. Kiba Ishwar to apni karne ase kole. Apni laga life karne ase kole. Apni laga family karne ase kole. Ishwar laga atma chhari ke na Allah para apni ke janai di kole na pare bo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ishwar laga atma he apni ke janai di bole paribo ki ahi bole ase ki hobole ase apni ki koribo lage ki nokoribo lage Ishwar laga atma apni ke kobo. Amen. Hallelujah. So wait for God to speak to you. Hoile bhi ami khan laga dunia laga manu khan inega ase na ekdom jaldi de ase. एकदम जल्दी से ऐसे मोहन दुखी बोले ना पाए नो पेशेंस जल्दी दे ना जाबे किधर बा बिशी जल्दी दे बिराइले अभी खान जोखम पड़े मुझे ऐसा बताना चाहिए बिशी जल्दी दे ना जाबे खुले भी विश्व लगा आत्मा मनो ऐसे किधर वो मोहन तो बिशी निगा हो जाए खुले भी Holy Spirit pra अपने के लीड प्रस्ताव पढ़े ओह कुड़ी बोले कौन आसे कुड़ी जाओ जाओले कौन आसे जाओ एको भावना न करे एको प्रार्थना न करे एको नजाने का अंदाज प्रा न करे भी Amen अपनी एक्सीडेंट हो बोले आसे बोले भी ना Holy Spirit pra अपने ला कान ताने ना इमान स्पीड के लिए चलाया ऐसे रुको बोलो अपने माइक की इस तरह हालात रुको बोलो ए स्पीड तो चला भी दे ये का रुको बोलो हालेलुया जस्ट छुटू पर बोले तो किसी स्पीड चला है और आगे दे ट्रक रोको दे लगी थी एक्सीडेंट हो थी कि मानो कि ले वन यूथ खान बोले ऐसे Christmas time में New Year 31st time में एक्सीडेंट हो गया सभी दे एक्सीडेंट ला खबर का विषय मुझे बोला किले देने तहाँ देखना मांसोर लगा कोठाई बुनियास मांसोर बरा मुद्दू खबरे मुन जैसे राम ना मतलब पानी पिलाई ना खबरे मुन जैसे ये तो राम खाइसे और राम खाप से ताई तो हवा दे बिरायस ताई एरोप्लेन बरा बिरायस ना ताई जेट फाइटर बरा बिरायस ना ताई माटी दे गाड़ी बरा बिरायस ताई नजरे तो मुद्दू खाप बिचे ना मांसोर बरा कुछ खाबी आती तो New Year's 31st night enjoy Hallelujah और पिछले साल मॉर्निंग दे फिर करो हाथ उठाई ना हॉस्पिटल में इन्हें का अपना एंजॉय करो होता है पार्टी ताते पार्टी करो देखो ताते ताई पार्टी करो रेस तो वो पानी को नहीं कंडेम पूरा हो दे होली तो होसा असतो हाँ होली स्पिरिट पर कोई तो है आज तो क्रिसमस है आज जो न्यू ईयर है का इकोन है खाली ना मांसो लगा कोठा हमेशा बोले मोरिबो बाइबल को आत्मा ला कोठा होगी ना बाजी बोलो आज ना मैं कुछ ना मैं दौड़े कुछ आया मैं तो पानी खाए थे बोल लगे मैं पानी नहाए ना पर वो बोला गला सुखाई जाए हालेलुया बोला गला सुखाई जाए पानी ना खाए तो खाओ ना पारे वो इन्हें मैं सोच के कुछ के लिए मुझे अपने घर दिखेगा ना मुझे ना इन्हीं टाइम पानी खाए देगा ना मुझे ना अपने घर ना गोटे चले गए अपने घर को मतलब बोतल में गिरेंगे दिखे तो Holy Spirit के कुछ Holy Spirit मुझे हेल्प Amen Praise the Lord मला भितोडे पण पाणी नगानीस ना पाणी मला पुरते आहे हालेलुया हालेलुया Holy Spirit आपली के विषय मदत करबले मन असतो
হেল্প কৰিবলৈ মন আপুনি নাপাৰি কিনে থাকিয়া ইমান দিন ট্ৰাই কৰিছে মানুহ লগা দিমাগটো লৈছে গুগল লগা দিমাগটো লৈছে AI লগা দিমাগটো লৈছে নে পাৰা নাই হইলে বি হলি স্পিৰিট কে একবাৰ মদত মাগি যাবি না হলি স্পিৰিট আপনি লগা মদত মাগে এলে বাইবেলত কৈছে হলি স্পিৰিট তো হেল্পাৰ আছে কৈছে তো আপনি কে হেল্প কৰিবলৈ আহিছে কথা আমেন হালেলুয়া যিসু আপনি কে একলা ছাড়ি দিয়া নাই দে আপনি ভাবনা করে ও মোলা কোন বি নাই মানে কোন বি মরম নকরে আয়া এনেকা ভাবনা করে আছে আপনি গলতি আছে আপনি খ্রিস্টান আছে বলে আপনি যিশুকে লইছে বলে আপনি এনেকা না ভাবিবি কিলে মানে হলি স্পিরিট আহাদো আপনি কে মদত করিবলে আইছে আপনি কোনটো কাম নিজর লাগা দিমাগ পড়া নিজর লাগা তাকত পড়া না গুগল পড়া করিবলে না পারে কিন্তু হলি স্পিরিট লাগা পাওয়ার পড়া করিবলে পারিব দে হালেলুয়া আজি মর্নিং ডে মই উঠাব না মোলাগা গাঁও তো ইমান হালকা কালি রাতে তাক ভারী দেখিছে হলে বি আজি মর্নিং মই কিতে উঠিছে ಇದು ಭಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಮನಗಾನ কি জ্বলাই আছে বম ফাটাই আছে মহানা গোলা অসুন্দর বেশি বম ফাটাই গ্যাস বেশি হইতো মুরগি খাবে মানুষলা বেশি মরে থাকিব দে হলে বি ಇದು বেশি তার কিন্তু গ্যাস করা বেশি কি হইছে হলে বি মর্নিং দে ঘুমাই না কথা আমি হলি স্পিরিট কি কইছো আমেন আর হলি স্পিরিট কনস্ট্যান্টলি মইলতে কথা কই আমেন চুপচাপ ঘুমাই যাব We need to know the Holy Spirit. Yes. Hallelujah. और मैं घुमा जैसे ना चली का घुमा जैसे और morning तो इसलिए काम तो man free man हल्का मुझे ना पूरा thinking का बारे ना वो भी ये छुई दो तो पारे बने इसना ये का उचित है तो ना पारे वो मांसो दे आत्मा दे पारे वो Hallelujah. वो भी ये का feeling इतना है Amen. Hallelujah. When you are full of Holy Spirit, अपनी Holy Spirit का फुटा सके impossible काम भी अपनी possible होते हैं अपने लिए. Amen. Amen. itu pra apni ishora ka bacha ase bole to ishora ka atma pra apni ke lead koribo de ma agele bushna alila ka bacha do na bola bode ki bhasha na jane ko dati ka bacha do ki bhasha na jane itu na bible de goya ase as many as are led by the spirit of God these are sons of God kun atma de girai na itu kan ishora ka bacha khana se Amen. Amen. Be led by the Holy Spirit. Holy Spirit pravni ke lead korole dibi. Church ne ahabe Holy Spirit pravni ke lead korina aina. Apni hath uthale dibi. Holy Spirit pravni ke hath uthale dibi. Worship korole dibi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. That they blessing us. Verse 11 de goya se 1 Corinthians chapter 2 verse 11 de goya se For what man knows except the things of man? Manu to bhale manu laga kothai jane ko do. Except the spirit of man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the spirit of God. Could be ishor laga kotha. Ishor laga bostu khan na jane. Could be na jane de. Ishor laga bostu khan could be na jane. Except the spirit of God. Povitro atma nohile could be ishor ke जाने को ना पड़ेगा और बाइबल में नेक्स्ट वर्स तो मत बुझा सर ये देखिए कैसे but the spirit who is from God that he might know the things has been freely given to us and the spirit of God searches the deep thing was amen ईश्वर लगा आत्मा एकदम deep भीतर ते लुकाई के न था क्या ना इतु जाने दो amen itu पहिला दे एकटा prophet अपनी हा एकटा prophet अपने ला church के prophet भी आए लगे so the prophet new man not new man prophet the gatekeeper एकटा prophet एक्चुअली gatekeeper कोइना ताई आइसलो तकलु गुना सिंगापुर लगा मानस
itu time de Singapore no itu Asia continent de itu nodi de dangor tsunami aibole thakise tsunami kan ahi kene ghor sor bhangai kene sob khatam kuribole thakise hoile be ishor pra itu prophet ke koise toi pratna koribi prayer walk koribi koise itu prophet ke aru itu prophet to prayer walk korise 7 days na kiman days koise ba bor sikile bishi sala kite koise to tai diga prayer walk pura Singapore laga itu kiba de nodi de prayer walk rest. Amen. Oleh pun jaga de tai prayer walk kurise itu jaga de tsunami आना है. pun jaga de करना है itu jaga de पूरा आएंगे ने घोर सोर मनु सब के खत्म कर दीजिए. हालेलुया. आत्मा दे विराइशे करे अपनी जीवन पावो जीवन लाइफ पावो शांति पावो खुशी पावो आमेन हालेलुया हालेलुया कोई आमी कोला प्रॉब्लम दुखी आसे बोले आमी ना विशेष आत्मा दे ताकि वो ना पड़े तो और चर्च के पहले भी आमी खान दुख पाए ना अलची हो जाए ना आमी हमारा गांव वाला बोले शुरू है कितने चर्च बारह बजे से तो अपनी लगा मांसो पर अपनी ये कथा कुरिया से बुझिए अपनी लगा मांसो पर कथा कुरिया से ओ सब कुरिया से इवन तो अपनी लगा मांसो बोही बोले मन ना जाए भी प्रार्थना कर बोले मन ना जाए भी होली स्पिरिट की कथा उन्हीं भी तो होली स्पिरिट पर होना अपनी करने एक तो वर्ड इधर पास्टर का पूरा रिलीज कर बोले हालेलुया हालेलुया इसोड दोंकी की भी यूज करके ना कथा बोलो दोंकी की भी यूज करना कथा बोलना तो अभी तो दोंकी नहीं तो आप तो मनवा सकते आमेन हालेलुया ना मैं दोंकी नहीं तो आमेन हालेलुया लास्ट ईयर मैं कोशिश बिशी युद्ध खान तहाना पूरा लिखा बंद पूरे जबले और विदिन 2-3 months ते तहाना पूरा लिखा बंद पूरे अभी ना चर्च लगा युद्ध खान बैकस्लाइडिंग हो गया ऐसे एकदम बिया दे जबले ऐसे मुझे बीसी बिया दे जैसे किले इसोर का आगे बढ़ा मुझे कोई दिशा हालेलुया अपनी सब भी जाने का चर्च में हुआ इधर वो सांस हालेलुया अभी को बोले मन था क्या ना अपनी कीमत तेरी आत्मा दी बिरा है खुदाई दिन अभी का आत्मा दी बिरा बोले खाली चर्च के आने के आत्मा दी बोले गॉड थका दिन भी आत्मा दी बिरा भी काम दी भी आत्मा दी बिरा भी ना हालेलुया हालेलुया मैं उसा को ऐसे आपने इमान ब्लेस बोले ऐसे इमान खुशी बोले ऐसे इमान जॉय और ताकत आए बोले ऐसे ये तो कमजोर तो पावर जाबो ये तो बीमार तो पावर जाबो हालेलुया के लिए होली स्पिरिट की आपने के लीड करे ताते कमजोर के बोला पड़े दे ताते बीमार के बोला पड़े बिया आत्मा अंधेरा लगा आत्मा के बोला पड़े कोते ईश्वर लगा आत्मा से ताते छुटकारा ऐसे कोई ऐसे हालेलुया अपनी के फ्री प्रतिमो अपनी के हल्का प्रतिमो अपनी लगा भोई के हटाई दिमो मन छुटू के हटाई दिमो अपनी के पावर और कॉन्फिडेंस अपनी के दिमो आमीन डोंट से ओ आई एम वीक मैं कमजोर আছে मैं कमजोर আছে मैं इनका আছে मैं तिनका আছে निकाल लो कभी आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड आमीन ईश्वर लगा बच्चा আছে आमीन हालेलुया ईश्वर लगा पावर होली स्पिरिट लगा पावर मैं लगा भीतर दे আছে हालेलुया किले अलची निस नाम का Come on, just stand to your feet. Come on, hallelujah, just stand to your feet. Hallelujah, come on, hallelujah. Stand to your feet. आप लोग टेक दे खड़ा
आलसी होबो कमजोर होबो बीमार होबो आत्मा के साबी ईश्वर लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে কবি সব মানে কমান জাস্ট রিপিট করিবি ইটো রিপিট করে কই থাকিবি ঈশ্বর লगा আত্মা হোলি স্পিরিট মই लगा ভিতৰতে আছে কবি কমান সব করিবি কবি সিরিয়াস প্রে করিবি হালেলুয়া ঈশ্বর लगा আত্মা হোলি স্পিরিট মই लगा ভিতৰতে আছে হোলি স্পিরিট কবি মুখ খুলি কিনে কবি Hallelujah. ঈশ্বর लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে ঈশ্বর लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে ঈশ্বর लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে ঈশ্বর लगा power মই लगा ভিতৰতে আছে come on declare করবি hallelujah कभी अपनी लगा आलसी ना जाता अपनी लगा कमजोर ना जाता अपनी लगा बीमार ना जाता कभी ঈশ্বর लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে and I am led by the Spirit of God hallelujah ঈশ্বর लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে ঈশ্বর लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে ঈশ্বর लगा आत्मा মই लगा ভিতৰতে আছে कभी ईश्वर लगा आत्मा मैं ভিতরতে আছে ईश्वर लगा पावर मैं लगा ভিতরতে আছে कभी come on hallelujah ईश्वर लगा पावर मैं लगा ভিতরতে আছে yeah कभी yes Lord yes ईश्वर लगा पावर मैं लगा ভিতরতে আছে कभी come on hallelujah yeah hallelujah कभी yes hey hallelujah ईश्वर लगा आत्मा ईश्वर लगा पावर मैं लगा ভিতরতে আছে hallelujah सुख खुली मिल जाए इधर सर इधर को भी हे आलसी गाओ निजर के धर्म हे आलसी गाओ हे बीमार गाओ हे कमजोर गाओ चुप থাকিবে ঈশ্বর लगा आत्मा होली स्पिरिट মই लगा ভিতরতে আছে ঈশ্বর लगा पावर মই लगा ভিতরতে আছে होली स्पिरिट लगा खुशी মই लगा ভিতরতে আছে हालेलुया जंप করবি जंप করবি come on जंप করবি जंप এই जंप করবি কি বহুত ভালো আছে come on jump করবি সব বন্ধ jump করবি हालेलुया the joy of the Lord hallelujah oh ayam मैं कमजोर আছে मैं bisa kuat है ini kan berapa biji kulo dia Bible te gaya আছে যিশু কি বড় চিন্তা করেছে যিশু বলেছে না মোরা তেমনি কি বড় চিন্তা করেছে the resurrection power the power of the Holy Spirit যিশু কি চিন্তা করেছে amen and the same power কোন তোমরা যিশুকে চিন্তা করেছে কিন্তু আপনি লাগা ভিতরতে আছে কই আছে তো হালেলুয়া আর আপনি কই আছে মই বিমার আছে মই কমজোর হয় আছে কিন্তু শিওর আছে মাংস দিয়ে আছে তো বলবে আত্মা দিয়ে আপনি বিমার নাই आत्मा दे अपनी कमजोर नहीं दो आत्मा ना पावर के लिए ना मांस ना पावर के बाहर ना हालेलुया मांस ना कमजोर के मारे भी आप तो बोला जाओ तो हारे जाओ amen हालेलुया don't be led by your feelings अपनी गांव दे फील करिया से कमजोर है गांव दे बिखान इतना फील करिया से बोले यीशु का नाम दे हमें बीमार ना है हालेलुया हालेलुया
মই হতে খুশি আছে oh the joy of the Lord hallelujah Bible me koi ase the fruit of the spirit is love joy and peace the joy mangso khala joy nahi amen dal bhat khaile bhi the joy is there amen amen don't be led physical bostu pura led nahobi be led by the Holy Spirit ami hosa koi ase apni iman khushi hobo iman shanti hobo iman takot feel koribo na apni kitia bi to feel koribo de hallelujah iman jui apna bitore jolibo hallelujah and the jui bra itu bimar ke julai dibo itu biya ke julai dibo itu andhera ke apni laga life pura khatam kori dibo de amen hallelujah yes lord nijor laga gao ke na sab apni ki feel kori ase itu hosa ase bole mangso de ase atma de itu kuni thai amen amen hallelujah moi preaching to jayu khatam mane to imane ase bole preaching to jayu khatam hoye bole moi quit I will quit for now amen be led by the Holy Spirit yeah apni nika khushi ho na man bless ho na আমি দেখি আছে আপনি la face side করে আছে just হাতে কালা থাকিছে ক্রিম লাগাইলে আইলেবি কালা থাকিছে এটা আলাদা থাকিছে হলে কি ইচ্ছা মই দেখি আছে Holy Spirit laga glory the glory of the Holy Spirit is upon you right now Amen. right now I can see that hallelujah I do glory bra dur na jabe ya prakide God come brother you be reminded Holy Spirit apni ke lead kori ase apni ke lead kori ase apni he lead kori Holy Spirit amen apni bless hobo you will be protected you will be healed unspeakable joy amen when you presence jab in the church but I was saying no me jani me Holy Spirit apni haat amen 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 atma dil mein come on pray the Spirit come on hallelujah shakala shama mama mama marina shori baba mama za hey hallelujah 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 yeah hallelujah bimar jaise bimar hadisle bimar jaise komjor hatai disile hallelujah khushi khushi horta kori disile blessing to the soul of God kori disile etu sob biya hatai disile soul hallelujah soul atma pura bhanai dise hallelujah
Isorana takyate azada se. Hallelujah. Isorana takyate azada se. अपनी के चिंता पड़ा बंदी के नाचने की भोले बंदी के नाचने की मन बिखावड़ा बंदी के नाचने की बीमार पड़ा बंदी के नाचने की आज यीशु ख्रिस्ट लगा नाम दे होली स्पिरिट लगा पावर पड़ा तो सब बंदी थका के भागा ऐसे हालेलुया हालेलुया ईश्वर लगा को थाने को ऐसे ईश्वर लगा आत्मा दे फ्रीडम से छुटकारा से आजादी से हालेलुया ये कुबरा अपनी के बंदी बोले नदी Ikubra apni ke bandi boda de. ईश्वर लगा आत्मा अपने लोटे ऐसे और अपनी के कुबरा भी बंदी बोना पड़े. हालेलुया. अपनी साइस अभी अपने लगा बीमार जाए देश. अपने लगा बिखा हराए देश. अपनी मन दुख हुए न था क्या चिंता था क्या दो जय जय श्री Hallelujah. Oh, the joy the joy of the Holy Spirit. The Holy Spirit लगा खुशी. Oh, yes, lobi Holy Spirit लगा joy खुशी. Oh, फोटा हो जाएगी खुशी फोटा हो जाएगी. Oh, Wow. Holy Spirit, thank you. You are just one. Zanda. Shandara. Thank you, Lord. Thank you, Baba. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. This year will be the year of breakthroughs. This year, Lord, will be the year of power. Hallelujah. The power of the Holy Spirit. No other power but the power of the Holy Spirit. It could be power. अपनी लोगों ने काम करवो न पारेबो किले माने अपनी लोगों ने Holy Spirit लगा power ऐसे दे. Hallelujah. Oh, hallelujah. itu Satan लगा पिया. Oh, Satan लगा चला. मानू लगा चला के सब की चोलाई के ने Holy Spirit लगा जुई बड़ा खत्म करिबो. Hallelujah. शाखालामा. Satan पर की प्लान कुरिया से अपनी लगा against दे. Satan पर की चला कुरिया से अपनी लगा against दे. मानू पर की चला कुरिया से गदा खुदिया से अपनी कने बिया कुरिया से itu सब बिया के भंगाए के ने चोलाई से Holy Spirit लगा power बड़ा. अपनी लोग दे Holy Spirit ऐसे. Holy Spirit लगा powers. itu power के release हुई भी. Holy Spirit लोग दे fellowship हुई भी. बाबा ईश्वर Adam लोग दे fellowship भागीश. मतलब जिसु क्रिस्टा आई के ने fellowship तो बनाई किसी और आज Holy Spirit अपनी के धुरी के ने बिरा वाले मोनस. Hallelujah. Be led by the Holy Spirit. Hallelujah. Come on, church. Jesus के thanks दे. ईश्वर के thanks दे. Holy Spirit के thank you को. Come on, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You always lead us to victory. You lead us into victory. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabba Shakalaba. Shandaraba. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Yes, Lord. ঈশ্বৰ presence ইমান বেছি আছে Holy Spirit presence ভৰ্তা আছে পুৰা ভৰ্তা আছে I don't feel like ending the service. Iman powerful presence. All of the reading. See, Holy Spirit maybe apni ki kotha kore. You will feel something in your body maybe. You apni ke paas sense kuro pare. अपनी के पास सेंस कर ले के पास फील कर ले भी हाथ उठाई ना कभी के पास देखी ले भी कभी और नोले भी को नोए प्रेजेंस विशेष है पावरफुलनेस Hallelujah. Hallelujah. Shakalama. Shandarama. Shidalama. Baba. Atma te प्रार्थना करो. Come on, church. Pray. Atma te प्रार्थना करो. प्रार्थना करो. Come on. Hallelujah. Yes. Sorry. अजी अपनी यते पर जा सकते हैं. Satan bra, Manukhan bra, अपनी के मकसद है मेरा वाले तो बोले try करो बोले भी be careful कि दिल गुले भी be led by the Holy Spirit अजी घर जाए बाहर जाए काम जाए family के मन के लोग पढ़े be led by the Holy Spirit Holy Spirit पर दिबी कोई ऐसे बोलो आया मोई कितना हो गया ना कोई दिबी और अपनी लाइफ में भी अपना नौकरा लगा काम Holy Spirit करो कितना एक ता बच्चा लोगों दे दूसरा मास और पास्ता ब्रेक थकीशे itu बच्चा तो जिसु क्या नहीं ना जिसु itu di sana. Jisu bra 20,000 upor manu ke khilai shile. Kitya bhi Holy Spirit apne ke kiba ekta kuri bhi bana link kuri ase kilo. Apne la mangso laga kotha na mane. Ini kuri. Faith bra kuri, viswas bra kuri. Hallelujah. Praise the Lord. I will piche di prana. Baba iso अपने के विशी थैंक्स दिए Holy Spirit अपने के विशी थैंक्स दिए प्रभु यीशु अपने के विशी थैंक्स दिए अमी खान लगा चर्च के अमी खान लगा फैमिली करने the word of the year दिया करने विशी थैंक्स दिए Holy Spirit the year of the Spirit किमान मानो खान आत्मा दे विराय से प्रखातु ईश्वर लगा बचा इतने बड़ा Holy Spirit मोए घर जाते हैं काम जाते हैं काम कराते हैं घोड़े बुहाते हैं हमें के लिंक करें Holy Spirit अपनी सुख जाने हमें खुद जाने Holy Spirit मोए के गाइड मोए help मोए के मोंटे आने दी किबा मी नजाने को Holy Spirit मोए लगा लाइफ अपने के दिया अपनी इतु साल पूरा दे मोए के लीड कुरीबी और गाइड Holy Spirit अपनी ही मोए लगा लीडर मोला मकसद न होए मोला इच्छा न होए मोला भावना न होए
কিন্তু আপনি হে হোলি স্পিরিট মইকে লিড করে দিয়ে গাইড করুন বেশি থ্যাঙ্কস দিই না এই প্রার্থনা যিশু নাম দে মাঙ্গি আছে আমেন हालेलुया जोर भाई ईश्वर के ताली बजाए तो कम ऑन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ईश्वर आशीर्वाद दी आज थर्सडे আছে সানডে নয় খালি পরশু সানডে আছে আমেন হ্যাপি নিউ ইয়ার গড ব্লেস ইউ আমেন হালেলুয়া